Testing, testing. I just want to see if this mic works. Guys, there's a missing pet. Because last seen December 24th. Dang, right before Christmas. Hello, everybody. My name is Keeve. I am a 20-year-old university student at San Diego State University. I'm studying international business with a concentration in Portuguese and Latin America. Today, I'm in a park and there's people around me and I feel a little uncomfortable, but it's okay. It's okay. You'll probably see them in the background. There's cars going around. But we are in 2024, a new year, new us, right? Yeah, whatever. But we're in 2024, so I wanted to, I guess, update you guys on my language learning journey. For you guys that don't know, I'm a polyglot. I speak four languages. I speak English, Spanish, French, and Portuguese. English is obviously my native language. Well, I don't know if it's obvious, but boom, it's my native language. I love learning languages. I love traveling the world. I love meeting new people and like learning about new cultures. That stuff is so interesting. Trying new foods, participating in new traditions. Like that's what life is all about. So back to my language learning journey. As of right now, I am learning Chinese, Mandarin Chinese. That is my most recent endeavor. I've been learning it for like I want to say probably around a year now. Around a year, I think like last year around this time, I met someone who kind of like pushed me to learn Chinese a little bit more. I would like to dabble in some other languages after I get to level one to get in Chinese. I'd like to dabble in languages such as Korean, Japanese, Arabic, and now German. Before, I wasn't really interested in German, but recent events have changed my perspective on the language. I need to learn ASAP Rocky. But we don't have time for that because we're studying Chinese, which is like a whole new monster for me. As you can see, I'm like a romance language type of dude, and this is something different. So I guess I'm just going to, what am I going to do? I'm going to be telling the story of how I learned each of my languages in the language. Yeah, that made sense. I think so. So I guess we can start off. Well, we already started off with English, right? I speak English because I am from the United States of America, California. I grew up in Los Angeles. And so, yeah, we can move on to the next language, which is Spanish. Okay. ¿Por qué este negro habla español? Pues yo hablo español porque vivo en California. Es una necesidad, ¿no? Yo siento que todos que vivimos aquí, cuando éramos niños, decíamos que queríamos aprender el español, pero nunca lo hicimos. Nunca lo hacemos. Pero yo lo hice. Empecé a aprender el español en la prepa, en high school. Yo tomé 3 años del español y después de eso, creo que pasó el coronavirus, ¿no? Sí, 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 sí. Empezó la cuarentena y después de eso me puse a aprender el español solo, con el internet, con la ayuda de mis amigos que hablan español, mi amiga Natalie, que viene de El Salvador, con mis amigos mexicanos. Tengo un chingo de amigos mexicanos, a un chingo que viven aquí en California. Entonces, aprendí así. También lo que me ayudó bastante era el lugar en donde yo trabajaba. Yo trabajaba en un restaurante y por los que no saben, hay un chingo de latinos que trabajan, latinos como inmigrantes que trabajan en restaurantes aquí en California, pero en la cocina. Entonces ahí aprendí bastante. Ahí me encontré con gente de Guatemala, El Salvador, México, gente de Colombia, gente pues, de todas partes. Y me dieron la oportunidad de practicar mi español, por así decirlo. Y ahí conocí mis mejores amigos que son mexicanos y empecé a salir con ellos y no hablaban inglés. Entonces yo me tenía que esforzar a hablar el español con ellos, porque no era algo como que, si no sabía una palabra, puedo decirlo en inglés. No, no lo podía hacer, porque no me entendieron, así que saqué el Google Translate cada rato para aprender, para asegurarme que estaba diciendo la palabra correcta.
yo creo que yo duré un año y medio o un año y medio, 2 años después de la prepa aprendiendo yo solo. Y después de esos 2 años empecé a sentirme muy cómodo con la lengua, con el idioma. Y yo podía hablar, pues, así normal. Ajá, ajá. Y aquí estábamos como 3 años, 4 años, no, como 4, casi 5 años después de eso. Y sigo, yo sigo hablando el español. ¿Por qué? Porque sigo con mis amigos. Pues ya me mudé para acá, a San Diego. Y aquí hay más latinos. Entonces, yo lo hablo todos los días, prácticamente. Hablo el español todos los días. Yo he pasado mucho tiempo en México, en muchos países latinos, pero yo he pasado la mayoría de mi tiempo en México. Creo que el año pasado, el 2023, yo siento que yo pasé más tiempo en México que en mi propio país. Así, así se siente. Literal, cada rato, cada semana me fui para Tijuana con mis compas a, a pistear, a pistear, a pistear, a salir con mis compas en Tijuana. Yo me quedé ahí en sus casas. También fuimos para Sinaloa. Yo soy el Mexican Boy, como me dicen el Mexican Boy. O el compa Keith. O ¿qué más me dicen? El Keith Quintero, me llaman el Keith Quintero, ¿no sabían? El Keith Quintero, eso es una historia para otro tiempo, pero sí, ahí en el trabajo me llamaban el Keith Quintero. Ustedes conocen al Quintero. Soy yo. Ok. Ahora vamos a hablar de cómo aprendí mi tercer idioma, el francés. On va passer au français. Pourquoi ce Renoir parle le français? Moi, je parle français parce que je voulais faire un voyage avec mon école il y a 5 ans, 4 ans, je pense. Mais ça s'était annulé par cause de Covid. Mais, besides the point, je parle français parce que, en ce moment, je voulais pouvoir communiquer avec les gens de Paris parce que moi et mon école allaient à Paris pour un voyage d'école, un truc comme ça. Donc, je voulais pouvoir communiquer avec les gens de Paris. J'ai commencé avec le Duolingo, mais aussi je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Je regardais beaucoup de séries sur Netflix. Tous les jours, j'étudiais. Comment on dit, pour moi, c'est un peu dur pour moi de parler le français en ce moment-là parce que j'ai personne avec qui je peux pratiquer ici, en San Diego. Il faut que je trouve des gens ici qui parlent le français parce que littéralement, je parle qu'avec mes amis qui vivent là-bas en France ou à Maroc ou à Suisse. Donc, ça sert à rien parce que j'ai personne avec qui je peux parler. Donc, moi, j'ai l'impression que mon français, ça s'est détérioré un peu, mais je peux le parler. Maintenant, je le parle pas trop couramment, mais je peux le parler. Mhm, mhm. Si, je vais bugger, bugger un peu, mais je peux le parler. Et c'est pour cette raison-là que j'ai commencé à lire des livres en français. Et aussi, j'ai recommencé à étudier un peu avec le chinois. Il y a des gens ici qui passent avec les chiens. Ça me met un peu mal à l'aise, moi. Ok, revenons à l'histoire de pourquoi je parle français. J'ai rencontré des gens parisiennes. Non, des gens français. Parisiens aussi, mais français. Pour inclure mes amis là-bas.
Je les ai rencontrés sur une application qui s'appelle Hello Talk. Et après ça, on se parlait tous les jours, tous les jours. J'utilisais le Google Translate quand je savais pas un mot. Et mes amis, ils me corrigeaient tout le temps. Ils me corrigeaient tout le temps. Et après ça, moi, je suis allé avec un ami à Paris pour rendre visite à mon ami Kendall and Isabella. Ils faisaient un an d'échange, un semestre d'échange là-bas à Paris. Donc, je suis allé à leur rendre visite, mais aussi à visiter le, le Paris et aussi à rendre visite à mes amis de Hello Talk. Donc, à ce moment-là, quand je suis allé à France, je me suis rendu compte que, bah, moi, j'étais le traducteur de ce groupe-là, mais je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse plus d'efforts pour arriver au niveau que je voulais arriver en ce moment. Donc, j'ai, je suis revenu ici, en Californie, et je me suis remis à apprendre le français. Et après ça, après 6 mois, 7 mois, je suis revenu en France pour un voyage avec une entreprise de voyage. C'est une travel company, un truc comme ça. Je suis un ambassadeur? Comment on dit ambassadeur? Je suis un ambassadeur pour pour cette entreprise. Donc, je suis allé à France avec eux pour faire des contenus. Il y a beaucoup de voitures qui passent. J'ai resté là 2 semaines. Je pense 2 semaines après le voyage avec l'entreprise, j'ai resté avec mon ami Max chez lui et avec ses parents, avec sa famille. Ils m'ont fait vraiment découvrir la culture française. Ils m'ont fait goûter l'escargot, caviar aussi. Mais c'était une expérience de ouf. J'ai resté là. En tout, je pense que j'ai resté 3 semaines. 3 semaines. Mais oui, je parle français. Ça m'a duré, je veux dire, 12 ans. 12 ans pour l'apprendre et pour arriver au niveau où je peux communiquer là en France, toute seule. Je peux survivre tout seul là en France. Et moi, je suis content. Moi, je pense qu'on va passer au troisième langue que je parle. Et ça, c'est le portugais brésilien. Okay, we're back. I had to like recalibrate my brain a second. Because it's actually really hard. It's actually really hard freaking switching from one language to the next to the next. Because right now, my brain is low key in French. And my brain hasn't been in French in a long time. I haven't spoken French like that in a long time, like maybe a year or more. But yeah, that's the problem. Okay, vamos começar com o português. Por que eu falo português? Eu falo português porque eu comecei a estudar português há um ano. Sim, há um ano. Eu comecei a aprender porque tinha uma amiga brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, mas sua família é do Brasil. Então, eu queria falar com ela em sua língua, mas agora nós não nos falamos. Não, não posso dizer nada, mas nós não nos falamos. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas agora que estou na faculdade, como eu já disse para vocês, eu estou estudando português na faculdade. Eu estou estudando os negócios internacionais, mas o português faz parte dos meus estudos, porque eu tenho que, como estudante aqui no San Diego State, e com a minha carreira, eu tenho que aprender uma língua nova. Nova não.
estrangeira, mas eu já falava um pouquinho de português antes de entrar aqui na faculdade. Vamos esperar que essas pessoas passarem para continuar. Eu queria estudar o chinês aqui na faculdade, mas eles me disseram que eu ia ficar ali 3, 4 anos e eu não queria fazer isso. Então, eu decidi escolher uma língua que eu já falava mais ou menos. Então, eu não queria estudar o espanhol, porque já dominava essa língua. E também, nesse tempo, eu também já dominava o francês. Eu queria falar outra língua. Então, então eu decidi escolher o português, porque já falava um pouquinho, eu podia adelantar um pouquinho. Agora eu só vou ficar aqui 2 anos, eu acho. 2 anos é melhor que 3, 4 anos. Então é por isso que eu escolhi o português. E aqui estamos hoje falando português. Eu só tenho tomado, eu já tomei classe do português e na verdade eu senti que era muito fácil. Muito, muito fácil. Porque eu já falava o francês e o espanhol, então a gramática e as palavras não ficou tão difícil para eu entender, sabe? Sabe? Então, este semestre eu vou tomar outro classe de português e o ano que vem, o semestre que vem, o semestre do outono. Outono? É assim que vocês dizem fall em português? Às vezes eu falo portunhol e isso não tá bom. Mas é por isso que estamos estudando. Mas o ano que vem, o semestre que vem, eu vou estar ali no Brasil, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Um bebê me fez assim. Então eu lhe fez assim também. Mas eu vou estar ali no Brasil. Eu vou passar 5 ou 6 meses ali. Eu espero que eu possa passar. Eu espero que eu possa passar o ano novo ali no Brasil. Porque é uma celebração tão grande. Eu quero estar ali. O que mais eu posso dizer do meu caminho até agora, falando português, aprendendo o português? Eu também usei esse aplicativo do Hello Talk. E agora eu tenho um amigo que mora ali na Santa Catarina. Então, quando eu estiver ali, eu já vou ter um amigo com quem eu posso falar. Isso é muito legal, eu acho. Eu acho. Então, eu não estou estudando o português na casa, só na faculdade agora, porque eu quero ter tempo para enfocar em o chinês. O chinês. Isso é a próxima língua que eu vou falar. Mas, gente, eu não posso falar. Eu não posso. Eu não posso. não me julgue, não me julgue. 你们好，我的名字叫 Kevin Ross。Kevin，我的中文名字叫，是七文，我的台湾朋友给我我的中文名字。I'm telling you, I can't speak this language yet. Yeah, honestly, that's all I got. 我会说一点中文，我不会说中文。我每天学习中文。我跟我的朋友，我的朋友学习中文。我们我们
我们一起说中文。Oh my goodness. This is so bad. 我在公园，就是书，就是我的包，就是我的衣服，就是我的衣服。No, but really, I cannot speak Chinese really, but I've been learning for probably like close to a year near now. The only problem is I just don't have anybody to speak with, you know? So what I tried to say, like, I have a Vietnamese friend and she's learning Chinese. So we try to like practice with each other when we can. And then I just met these Taiwanese people. I'm so sad that they're going back home, but they're studying abroad here at San Diego State. And yeah, they gave me my Chinese name and I was speaking with them like, "Oh my goodness. 很好,很好. Your pronunciation is very good." I was like, "Thank you so much. Thank you so much." But I was drunk at the time. This is how I came up to them. I was like, 你在喝什么?你在喝酒? And then they're like, "Oh my goodness." But yeah, I don't know. I don't know that much Chinese, but I want my Chinese to be good, like as good as my Spanish, like better than my Spanish. Like Chinese is like, oh, it's so cool. This language is so cool, and the history I get to learn with it as I'm learning the language, amazing. I think that's everything, to be honest. I tried my best. That is my little update of my languages. Yeah, it's honest. It's extremely hard to freaking switch from language to language. I don't think people actually like understand that. My French, bro, my French used to be. I feel like my French used to be better when I actually was studying it and I actually was like in France, you know. But we're gonna let it pass. We're coming back to it slowly. We're reading French books. We're watching more series. We're watching the news in French now, so we can get it back. And then Portuguese. I'm going to have to probably this summer. I'm probably gonna have to like speed run it, make sure my Portuguese is on point for when I go to Brazil. But until then, I'm gonna be putting my all. I'm gonna be putting my all in Chinese. So yeah, that was my 2024 update video on my languages. See you guys next time. Peace. Ah!